골로새서 1장 2절에 보면 이런 말씀이 있습니다. Колоссянам 1:2 говорится. 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라 이런 말씀이죠. Говорится, что думай о том, что наверху. 고린도전서 2장 12절에도 이런 말씀이 있습니다. И Коринфянам 2 главе есть такое слово. 우리가 세상의 영을 받지 아니하고 오직 하나님께로부터 온 영을 받았다 이런 말씀이 있습니다. Говорится, что мы получили то, что нам было от Господа на небесах. 이 두 성구를 통해서 확인할 수 있는 것은 영적인 세계를 말하고 있는 거죠. И через два этих стиха нам говорится о духовном мире. 우리가 역사적으로 보면은 세계를 움직이고 세계에 큰 영향을 미친 사람들은 다른 세계의 비밀을 아는 사람들입니다. И по истории, если говорится, есть люди, которые знают тайну о другом мире. 이게 이제 악령의 힘을 빌어서 하든 아니면 성령의 힘을 빌어서 하든 다른 세계의 비밀을 아는 사람이 결국 세상을 움직였다는 거죠. Неважно, это человек от злого духа или от Духа Святого, это человек, который ввел мир. 불신자의 경우도 이게 전혀 개인의 인간의 능력이라기보다는 어떤 힘을 의지해서 세상을 움직인 사람들이 많습니다. И неверующие люди, есть люди, которые своими силами вели мир. 대표적으로 우리가 3단체를 예를 들 수가 있겠죠. В основном говоримся о 3 масонах. 또 역사상에 막 영웅이라고 하는 사람들도 보면 어떤 다른 힘, 악령의 힘을 빌어서 세상을 움직인 경우를 우리가 볼 수가 있습니다. И мы можем видеть то, что даже герои, которые были в истории, они своими силами вели мир. 근데 반대로 또 그 히브리서 11장에 나오는 믿음의 영웅들을 보면 그들은 성령의 힘으로 세상을 변화시킨 사람들입니다. Если посмотреть на стих Библии, то люди, которые были духовны, они вели. 우리가 생각할 때 모세를 보세요. Посмотрите на Моисея. 나이 80에 그래도 그렇게 건강도 좋지 않은 그가 어떻게 그런 어마어마한 일을 했을까요? Посмотрите на Моисея, которому было 80 лет, и он совершал такие большие дела. 모세 자신도 그렇게 얘기하잖아요. 나는 아무것도 할 수 있는 게 없다. И Моисей же сам говорил то, что он не может ничего делать. 근데 그가 출애굽이라는 어마어마한 일을 할 수 있었던 것은 보이지 않는 세계, 영적 세계의 힘으로 그를 가능하게 한 것이죠. Но Моисей, у него была невидимая духовная сила, которой он вел Египет. 다윗을 봐도 마찬가지입니다. Даже если на Давида посмотреть, одинаково. 그 다윗이 골리앗을 무너뜨리는 게 과연 다윗이 그냥 돌을 잘 던졌기 때문이냐? 그건 아닙니다. Не потому, что Давид, он просто бросил камня Голиаф, и он умер, у него была сила. 다윗이 골리앗에 갈 때 이런 얘기를 해요. 당신은 창과 칼을 의지하지만 나는 만군의 여호와의 이름으로 너에게 간다. 이렇게. Давид сказал Голиафу то, что я иду с именем Господа. 다른 세계를 아는 사람이에요. Это человек, который знал духовный другой мир. 자, 이런 다른 세계를 아는 사람은 보는 것이 다르겠죠. Человек, который знает другой мир, он смотрит по-другому. 보는 게 다르기 때문에 판단도 다르고 생각이 다 다릅니다. Смотря за что он другими глазами смотрит, у него мысли тоже другие. 요셉을 한번 보세요. Посмотрите на Иосифа. 요셉의 관심은 영적인 데 있었거든요. Интерес Иосифа был к духовному. 근데 형들은 완전히 육신적인 데 관심이 있었어요. Но его братья были по-плоскому. 그래서 요셉의 형들은 요셉의 특별한 아버지가 사랑하고 하는 것에 대해서 굉장히 질투했죠. И братья Иосифа завидовали то, что отец его так любил Иосифа. 사실은 요셉은 형들이 관심 갖고 있는 데에는 관심이 없었습니다. У Иосифа не было, чтобы у них было братья интерес. 볕단들이 내게 절하라고 해와 별이 내게 절한다 할 때 이것도 육신적인 게 아니라 영적인 세계를 얘기한 거거든요. Когда он видел во сне сон, он не говорил о плоском, он говорил о духовном. 근데 형들은 육신적으로 그걸 해석했잖아요. Но братья думали о плотском. 네가 우리를 지배한단 말이냐 이러면서. Ты что, будешь властвовать над нами? 결국은 그 형들은 요셉을 미워하고 요셉을 죽이려고까지 했었죠. И в конце концов братья Иосифа ненавидели его и хотели убить его. 그 결국 요셉은 이제 노예로 팔려가지 않습니까? И в заключение Иосиф пошел в рабство. 근데 요셉이 나중에 이제 그 인생의 여정을 보면 그가 과연 노예라는 신분에서 그런 일을 할 수 있었을까? 어떻게 생각하십니까? Как вы думаете, когда он был рабом, он мог такие дела делать? 그는 다른 세계를 보는 힘이 있었어요. У него была сила, которая была в другом мире. 그래서 예수님이 그 제자들에게 마가다락방에 그 감람산에 모아놓고 마지막 주신 메시지에 이런 얘기가 있습니다. На горе Илион Иисус собрал своих учеников и сказал им. 사도행 1장 8절에서요. Это было Деяние 1:8. 성령의 충만함을 받으라.
Говорится, преисполняйтесь Духом Святым. 그런 너희가 예루살렘에서 땅 끝까지 가게 될 И 것이다. будете свидетелями в Иерусалиме и всей Иудеи и Самарии. 너희들이 공부를 열심히 하라 이 말이 아니에요. Не было то, что вы учитесь усердно. 돈을 많이 벌어라 이 말도 아니에요. Не было то, что зарабатывайте много. 성공을 해서 세계복음하라 이 말도 아니에요. Не было того, что добьетесь успеха и будете евангелизировать. 너희가 성령의 충만함을 받으면 Говорится, и вы примете силу Духа Святого. 예루살렘, 유다, 사마리아 땅 끝까지 가게 될 것이다. И будете свидетелями в Иерусалиме, и в Иудее, и до самой Самарии. 이걸 알았던 사람이 엘리사입니다. И человек, который познал это Елиса. 그 엘리사와 엘리야 이야기를 여러분 잘 아시죠? Вы знаете же про Елисея и Илью. 엘리사가 스승인 엘리야를 따라다닙니다. Елисей, он вел за Илией. 그때 많은 그 똑같은 그 선지생들 가운데 엘리사만 생각이 달랐어요. И среди курсантов только у Елисея была другая мысль. 다른 모든 선지생들은 자신들의 안락한 생활을 생각하고 있었습니다. Другие учителя думали о своих каких-то проблемах. 나중에 엘리야 그러잖아요. 너는 도대체 뭘 나한테 원해서 쫓아다니냐 이렇게 물어봤어요. И Илия спросил Елисея, что же ты от меня хочешь? 그때 엘리사가 말하기를 내게 갑절의 영감을 달라 그랬어요. И тогда Елисей спросил о силе. 난 이 땅에 다른 것이 필요한 게 아니야. 그것이 필요하다 이런 얘기를 해요. Он сказал, мне не нужно то, что на земле, мне нужно то, что наверху. 여러분 어떻게 오늘 이 말씀 들으면서 여러분이 그게 그렇겠다 이렇게 생각이 되십니까? Как вы думаете, это так? 아니면 먹고 사는 게 중요하지 돈이 중요하지 무슨 영감 갑절의 영감에 뭔 소용이 있어 이렇게 생각이 되십니까? Или думаете, важно же деньги? Что за то, что сила на небесах? 이게 다른 세계를 본 사람만 말할 수 있는 고백이에요. Это может говорить человек, который знает о другом мире. 오늘 우리 성도님들도 이 다른 세계의 비밀과 가치를 확인하는 귀한 날이 되길 주의 이름으로 Я желаю 축원합니다. вам, чтобы сегодня стало днем, чтобы вы познали ценность этого слова. 결국 이 세계를 본 사람들이 세상을 바꿨어요. И в конце концов, люди, которые знали этот мир, они изменили мир. 그래서 성경에 나오는 믿음의 사람들은 다 그런 공통점을 가지고 있습니다. И люди, которые в Библии верующие, они имели это. 자, 이 안 보이는 힘이라는 건 도대체 뭐죠? Что же такое то, что не видно нам? 안 보이는 힘, 그게 뭘까요? Невидимая сила, что же это? 창조자이신 하나님이 나와 함께하는 것입니다. Это то, что Бог вместе со мной. 나와 함께하는 거죠. То, что вместе со мной. 이게 이제 위드라고 하는 단어인데요. Это говорится виды вместе. 창세기 39장 2절에서 요셉에게 이 보디발이 이렇게 얘기하잖아요. И в Бытие 29 говорится, 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되어 이렇게 나옵니다. и говорится, что сам Господь Бог вместе с Иосифом. 하나님이 그렇게 말씀하잖아요. 하나님과 함께하는 요셉, 그래서 그의 인생이 형통하게 되었다. Боже сам говорит, Иосиф, который вместе с Богом. 이게 바로 안 보이는 힘입니다. И это есть невидимая 하나님이 сила. 나와 함께하는 것. То, что Бог вместе со мной. 여러분, 하나님이 나와 함께한다는 것이 믿어지십니까? Вы верите в то, что Бог вместе с вами? 그럼 하나님이 나와 어떻게 함께할까요? И как же Бог может быть вместе с нами? 내가 하나님을 무조건 함께 해달라고 하면 함께할까요? Думаете, Он будет вместе с вами, если вы будете просить Его? 함께하는 방법이 있습니다. Есть способ. 예수님께서 이렇게 말씀했어요. Иисус сказал, 내가 길이요 진리요 생명이니 나로 말미지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. Иисус сказал, я пусть истина жизни, и только через меня придете к Богу. 예수 그리스도를 통해서만 우리는 하나님과 함께할 수 있습니다. Только через Иисуса Христа мы можем быть вместе с Богом. 그 예수 그리스도를 유일한 중보자라고 그래서 하는 얘기예요. И поэтому говорится, что Иисус, Он абсолютный. 그래서 예수 그리스도를 모르면 하나님과 함께를 이해할 수가 없어요. Если не быть вместе с Иисусом Христом, то мы не можем быть вместе с Богом. 자, 우리 요한복음 6장을 한번 보겠습니다. Давайте рассмотрим от Иоанна 6 главу. 한번 우리가 요한복음 14장이겠네요. 14장입니다. Иоанна 14 глава. 그 예수님께서 하신 말씀입니다. Иисус тут говорит, 14장 6절에 보니까 예수께서 이르시되 내가 길이요 곧 진리요 곧 생명이니 나로 말미지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. Иисус сказал ему, я есть истинный путь, истинная жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через меня.
그러면서 7절에 너희가 나를 알았더라면 내 아버지도 알았으리로다. 이제부터 너희가 그를 알았고 또 보았느니라. 이렇게. И в 7 стихе говорится, если бы вы знали меня, то знали бы и отца моего, и отныне знаете его и видели его. 그러니까 8절에서 빌립이 이르되 주여 아버지를 우리에게 보여주옵소서 그리하면 족하겠나이다. 이렇게 얘기합니다. В 8 стихе Филипп говорит, Господи, покажи нам отца, и довольно для нас. 그러니까 9절에서 예수께서 이르시되 빌립아 내가 이렇게 오래 너희와 함께 있었는데 네가 나를 알지 못하느냐? 나를 본 자는 아버지를 보았고 어찌하여 아버지를 보이라 하느냐. И в 9 стихе Иисус говорит, столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп, видевший меня, видел отца, как же ты говоришь, покажи нам отца. 예수 그리스도를 이해했을 때 우리는 하나님을 알게 되고 하나님과 만나게 되는 것이죠. Когда мы верим в Иисуса, то мы познаем Господа. 이것이 하나님과 함께하는 비밀입니다. Это тайна, которая можно быть вместе с Богом. 이건 어떤 특별한 체험이 필요한 게 아닙니다. А нам не нужно что-то особенное. 뭘 봐야 되고 뭘 체험해 이렇지 않고 그냥 예수가 하나님을 만나는 유일한 중보자로 이 땅에 오셨구나. 그건 믿으면 돼요. Мы просто должны верить в Христа, который пришел на эту землю. 그래서 요한복음 1장 12절에서 영접하는 자 그의 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다. И в Яном говорится то, что человек, который уверовал в Христа и принял Христа, имеет жизнь вечную. 하나님과 함께의 결과가 하나님이 아버지가 되고 우리는 그의 자녀가 되는 거거든요. И в заключение, после принятия, мы становимся Божьими чадами. 자, 이것이 보이지 않는 힘의 비밀입니다. И это тайна, которая невидимой силой. 내가 진짜 하나님과 함께한다고 하는 것이 이 말씀이 약속이거든요. То, что Бог со мной, это обещание слова. 말씀이 보증서거든요. Слово — это обещание. 그래서 이 말씀을 믿으면 됩니다. Мы просто должны верить в это. 그럼 믿고 내가 예수를 나의 그리스도로, 나의 구주로 영접하면 돼요. Мы можем просто поверить и принять Иисуса своим Спасителем. 근데 그게 이제 의외로 어려운 거죠. Если посмотреть, это сложно. 쉬우면서 어렵고 어려우면서 쉬운 거예요. Легко, но сложно, сложно, но легко. 왜냐? 유대인들은 그 말을 들을 때 분노했거든요. Когда иудеи услышали об этом, они не поверили. 어떻게 너를 통해서 우리가 하나님을 만나겠냐? 너 불경하다. 그래서 예수님을 십자가에 매달은 거예요. И иудеи сказали, как мы можем поверить тебе? И распяли его. 예수님이 직접 나타나서 얘기했는데도 안 믿잖아요. Они не верили, даже если Иисус говорил им. 그러니까 이게 믿으면 되는데 이게 우리의 고정관념 때문에 안 믿어지는 거죠. Нужно было просто поверить, но из-за наших мыслей нет. 일반적으로 사람들이 성도님들이 제일 많이 하는 착각, 내가 착하고 열심히 살면 바르게 살면 하나님을 만날 것이다. 그런 생각을 하거든요. Обычные люди, они говорят, если верить усердно в Бога, то можно встретиться с Богом. 그건 본인 생각이지 성경에 그렇게 돼 있지 않아요. Это только его мысли, но в Библии так не говорится. 그걸 뭐 나쁘다고는 할 수 없으나 맞는 말은 아니에요. Мы не можем говорить, что это плохо и правильно. 그죠? 좋은 말이죠. 착하게 사니까. 그러나 그게 진리는 아니란 말이에요. Хорошее слово, но это не жизнь. 하나님을 만나는 유일한 길은 그리스도입니다. Истинный путь встречи с Богом — это Иисус. 그래서 사도행전 4장 12절에서 베드로가 이렇게 얘기했잖아요. И в Деяниях 4 главе Петр говорит, 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하 인간에게 구원 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 적이 없음이니라. говорится, нету другого, то, что было бы, что мы получили спасение. 네, 다른 방법이 없습니다. Нету другого способа. 그래서 오직 예수예요. Поэтому только Христос. 그래서 우리는 믿을 때 사망에서 생명으로 옮기는 거예요. Поэтому, когда мы поверили, с мертвого воскресились. 베드로전서 1장 9절 믿음이 곧 영혼 구원을 받음이니라. А книга от Петра говорит то, что вера — это и есть спасение. 믿음의 내용이 어렵지 않습니다. Вере это не сложно. 다른 길이 없다고 인정하면 그 믿음 갖기가 쉬워요. Если мы скажем то, что нет другого способа, то есть. 근데 나의 노력과 열심히 있으면 돼라고 하는 생각을 포기하지 못하는 사람은 이 믿음을 가져지지가 않아요. Человек, который думает только о своем силе, старании, он не может поверить в это. 자, 하나님이 나와 함께가 믿어지면 이건 어마어마한 힘입니다. Это большая сила, если мы поверим, что Бог вместе с нами. 또 하나의 힘이 있습니다. Есть еще одна сила. 그게 뭐냐면 임마누엘이라는 겁니다. Это Иммануил. 하나님이 우리와 함께 한다는 겁니다. Это то, что Бог вместе с нами. 자, 우리와 함께 한다는 말은 뭘까요? Что же значит вместе с нами? 나와 함께 할 뿐만 아니라 믿음의 성도들과 함께 한다는 겁니다. Не только вместе со мной, с нами, а со всеми нами. 자, 그러면 우리와 함께 하면 어떤 일이 일어날까요? Что же произойдет, если Он будет вместе с нами? 하나님의 나라가 그곳에 세워집니다. То Божие Царство свершится. 하나님의 나라가 세워집니다. Божие Царство поставит. 하나님이 우리와 함께 함으로 그곳에는
흑암이 발붙일 수가 없는 거죠. Где Бог вместе с нами, тьма не может наступить туда. 여러분 정말 예수가 그리스도라고 믿어지는 믿음의 사람이 세워지면서부터 이것은 확산되게 돼 있어요. Когда человек поставится в веру, то все это будет разрушаться. 생명은 확산되게 돼 있어요. А жизнь, она будет продолжаться. 그러면 거기에 하나님의 나라가 임하게 됩니다. И тогда произойдет Царство Божие. 그래서 그것을 임마누엘이라는 말을 쓰고 있어요. И поэтому говорится о Иммануиле. 모든 사람에게 하나님이 함께 할 수 있다는 거예요. А Бог говорит, что все люди могут быть вместе. 그래서 우리는 전도하는 겁니다. Поэтому мы благовествуем. 그게 어떤 인간, 어떤 인종, 어떤 문화를 가졌든 상관없습니다. 하나님은 모든 사람과 함께 하기를 원해요. Неважно, какой человек, откуда он, Бог желает, чтобы были все вместе с ним. 나와 함께 했던 하나님은 우리 모두와 함께 하기를 원하거든요. Бог, который вместе со мной, желает, чтобы были вместе с нами. 이게 굉장히 중요한 힘입니다. И это очень такая важная сила. 그리고 원리스입니다. И это ваннес. 모든 것에 하나님이 계획이 있다는 겁니다. Во всех местах есть Божий план. 우리가 하는 일, 우리의 가정, 모든 곳에도 하나님의 사람이 하는 모든 것에 하나님이 계획과 뜻이 있어요. Есть Божий план на то, что мы делаем, обучаемся. 그래서 모든 것이 합력하여 선하게 하시는 것이 하나님 뜻이에요. И поэтому во всех делах наших есть Божья сила. 그래서 여러분이 하는 일들은 여러분이 정말 하나님의 자녀가 맞다면 여러분이 하는 일은 형통하게 돼 있는 겁니다. Если вы по правде Божьи чада, и то, что вы делаете, Бог с вами делает. 그러니까 의심하지 말으셔야 돼요. Поэтому не думайте. 최후 승리를 하게 될 것입니다. Вы будете победителями. 비록 당장은 힘든 일이 올 수 있어요. Но к вам может сейчас прийти такая 어려움이 올 수도 있습니다. проблема. 그러나 하나님이 나와 함께하는 게 맞고 우리와 함께하는 게 맞다면 그 현장에는 반드시 최후의 승리자가 될 것으로 믿습니다. Если правильно будете верить, что Бог с нами, вместе с нами, то в конце вы будете победителями. 그래서 속지 않으셔야 돼요. Вы не должны обманываться. 그래서 예수님이 그러잖아요. 마지막에 내가 너의 믿음을 보겠노라. И Иисус сказал в конце, что Он сделает тест на вашу веру. 내가 세상을 이겼기 때문에 너희도 세상을 이기리라. Говорится то, что я победил мир, и вы должны победить мир. 그게 원리스입니다. Это и есть вместе oneness. 오늘 이 비밀이 확인되는 날이 되길 주의 이름으로 Я 축원합니다. желаю вам, чтобы сегодня эта тайна была, чтобы вы убедились. 근데 이 안 보이는 이 힘이 어떻게 이게 깨달아질까요? И как можно же понять то, что не видно силы? 방법은 말씀에 집중하는 것밖에 없습니다. Способ есть только один, это как сконцентрироваться на слове. 하나님이 나와 함께한다. 그게 어떻게 믿어질까요? Бог вместе со мной, как же можно поверить в это? 하나님의 말씀에 집중할 때입니다. Это когда вы концентрируетесь на слове Бога. 하나님의 말씀에 집중할 때, 우리와 함께하는 거가 믿어져요. Мы можем поверить тогда, когда мы будем сконцентрироваться на слове. 말씀에 집중할 때 우리의 모든 현장에 하나님의 뜻이 성취되고 있음을 확인할 수 있어요. Когда мы сконцентрируемся на слове, то на наших местах действий совершается Божие. 이번 주에 어느 청년이 저한테 이렇게 말하더라고요. И на этой неделе я встретился с одним 목사님, человеком. 저는 그게 안 믿어져요. Он сказал: пастор, я не могу поверить в это. 안 믿어지는데 어떻게 해요? 그러더라고요. Он говорит: как же я могу поверить в это? 안 믿어지면 고생하지. Я сказал, что если не верить, то нужно 당연히 усердствовать. 고생하겠지. Действительно надо усердствовать. 그러니까 이제 당황하더라고요. И человек потерялся. 그래서 내가 얘기했어요. И я сказал: 안 믿어지니까 말씀에 집중하면 어느 날 믿어진다 그랬어요. сказал, если сконцентрироваться на слове, тогда можно 근데 поверить. 표정은 어떤 표정이냐? 믿어져야 제가 말씀 듣죠. 이런 표정이에요. И у этого человека было лицо: поверить, только тогда же можно слушать слово. 사람들 거의 그렇게 생각하거든요. 믿어져야 말씀 들은다고 생각해요. Все люди так думают: поверить, а потом уже слушать. 큰 착각입니다. Это большая ошибка. 말씀에 집중하는 중에 믿어지는 겁니다. А когда мы сконцентрируемся на слове, мы уже можем поверить. 로마서에서 바울이 얘기했잖아요. 믿음은 들음에서 난다고요. И в Римлянам Павел говорит то, что вера это первое. 들음은 하나님의 말씀으로 인하여인 것이라고 했어요. Это говорит то, что сначала с Божьего слова совершается. 말씀에 집중하다 보면 그 세계가 믿어지는 겁니다. Если мы будем верить в веру, то мы можем поверить в этот мир. 사도행전 1장 14절을 보세요. Посмотрите на Деяния 1:14. 그들이 오로지 기도에 힘썼다 이렇게 나와요. Говорится, что они были единодушны вместе с молитвой. 그때 그들은요. 하나님의 역사가 그렇게 믿어졌던 사람들이 아니에요. Это не было тогда, что они прям уверовали туда. 우리가 한번 마태복음 28장을 한번 볼까요? Давайте рассмотрим Матфея 28 стих. 자, 이 마태복음 28장을 보면 조금 여러분이 이해가 될 겁니다. Вы можете понять, если рассмотрите.
28장 17절을 보세요. 28 глава, 17 стих. 예수를 배웠고 경배하나 아직도 의심하는 사람들이 있더라. 이렇게 나옵니다. «И, увидев его, поклонились ему, и ныне усомнились». 잘 안 믿어지는 거예요. Они не верили. 예수님을 직접 대면해도 잘 안 믿어지는 거예요. Даже если они видели в Иисуса, они не поверили. 자, 그런 사람들에게 예수님이 뭐라고 하냐면 И тоже Бог сказал. 성령 받으면 그 능력 받고 예루살렘, 유다, 사마리아 땅끝까지 이런 증인이 될 거야. 이 말을 그들에게 준 거예요. Иисус тогда сказал им: «Когда на вас снизойдет Дух Святой, вы будете свидетелями». 사실은 이 말이 완벽하게 믿어졌기 때문에 이들이 그거 붙잡고 사도행전 1장 14절에 오로지 기도에 힘썼냐, 그건 아니에요. Это не потому, что то, что Иисус сказал, и они были единодушны в молитве, нет. 말씀을 그냥 언약으로 하나님의 약속으로 여기고 그냥 집중하다 보니까 어떤 일이 일어났죠? Они сконцентрировались только на слове. Что же произошло? 사도행전 2장 1절에 사건이 일어난 거예요. Это произошло в Деянии 2. 오순절 날이 이미 이름에 Когда день Пятидесятницы было, 바람 같은 불 같은 사건이 일어난 거예요. было незаметное происшествие. 바람 같은 불 같은 오순절 날에 사건이 있는 이후에 이들이 모여서 기도한 게 아니고 기도하다 보니 그 일이 일어난 거예요. Не потому что после того, а они молились, и после этого произошло это событие. 집중이 먼저입니다. С самого начала это концентрация. 예배 집중이 먼저고 그 다음에 나타나는 게 보이지 않는 세계의 비밀이 깨달아지는 거예요. Сконцентрироваться сначала на слове, а потом уже мы можем видеть другой мир. 우리가 언어 공부할 때도 그런 거 있잖아요. Когда мы обучаемся другому языку. 언어 공부할 때 그 언어 공부가 재미있어서 하는 사람 별로 없습니다. 그죠? Нет человека, который с интересом обучает язык. 지루하잖아요. Надоедает же. 그게 재미가 없다고 하자고. Неинтересно. 그래서 하는 얘기가 재미없어서 안 한다고 그래요. И есть люди, которые неинтересно, поэтому они не делают. 그래서 그 사람은 영원히 언어를 못 하잖아요. И поэтому на вечность они не могут. 언어를 공부할 때 지루할 겁니다. Когда изучать язык, то это будет 힘들고요. сложно. 근데 그걸 집중해서 하다 보면 어떻게 되죠? Если только сконцентрируешь, что же 어느 произойдет? 날 들리기 시작해요. И в один момент мы можем слушать. 어느 날 알아들어요. И в один момент мы можем 말이 понимать. 되고요. И можем разговаривать. 그러면 이제 언어가 재밌어지는 거예요. И с этого момента язык начинает интерес появляться. 근데 사람들이 이렇게 생각합니다. Но люди думают. 아, 언어 공부하는 게 재밌어야 내가 한다고 열심히. Думают, нам надо быть интересно, а потом надо учить. 재밌다고 하고 하는 사람 거의 없어요. Нет людей, которые говорят, что интересно. 여러분 수학 공부 그렇게 재밌습니까? Вам интересно учить математику? 재미없지요. Нет уже интереса. 국어다 외울 때 그 재밌어서 외우나요? Интересно, когда вы учите физику. 야단 맞으면서 외웠지? Вы же изучаете, когда 그게 получаете. 외우고 나니까 После того, как обучаете. 나중에 수학에 계산할 때 재밌어지잖아요. И после этого будет интересно уже учиться. 그러니까 우리가 말씀에 집중부터 먼저 시작돼야 되는 거예요. И мы должны с самого начала сконцентрироваться на слове. 그러면 나중에 믿어지는 거예요. И после этого мы можем поверить. 그 안셀룸이라는 유명한 그 신학자가 이런 얘기를 했어요. И был один научный исследователь, Анселом. 나는 알기 때문에 믿는 게 아니다. Говорится, не потому что я знаю, верю. 믿다 보니 알게 됐다. Говорится, что веруя, я понял. 아주 유명한 말입니다. Это очень важно. 우리가 세상의 이치를 다 깨닫고 났더니 믿어집니까? 아니에요. Нет уже после того, как узнаем мир и верим. 하나님의 말씀을 믿고 보니까 어느 날 이 세상의 이치가 깨달아지더라는 거예요. После того, как мы уверуем в Слово Божие, мы можем понять уже мир. 영적 세계의 비밀이 말씀에 집중하는 중에 깨달아지길 주의를 축원합니다. Желаю вам, чтобы вы через Слово поняли духовный мир. 그래서 예수님이 제자들을 3년을 데리고 다니면서 집중시킨 거예요. Поэтому Иисус 3 года своих учеников вел и давал им Слово. 계속 말씀 얘기하셨잖아요. И всегда Он говорил о Слове. 마태, 마가, 누가, 요한복음 보세요. 거의 예수님의 말씀을 거의 반복해서 하고 있어요. Смотрите на главу Матфея и Иоанна. 집중입니다. Это концентрация. 계속 집중시켰어요. Всегда Он давал им сконцентрироваться. 그러니까 어느 날 제자들의 눈이 열린 거예요. И поэтому в один день у учеников открылись 아, глаза. 그렇구나. На самом деле. 엠마오 간 두 제자도 보세요. Посмотрите на 2 учеников. 그 예수님이 부활한다는 얘기 그렇게 했는데도 안 믿어졌잖아요. Они даже после воскресения Иисуса они не поверили в Него. 그들이 나타나서 예수님이 왜 말씀을 다시 말했더라. 이거예요. И Иисус появился к ним и сказал, 그들이 말씀을 듣는 중에 가슴이 뜨거워져 이렇게 나와요. и говорит то, что после того, как услышали, они уверовали. 아, 이분이 그리스도구나. 이렇게 깨달아지는 거죠. Они поняли, это действительно Иисус. 그리고 그분이 지금 성령을 우리와 함께하는구나. И поняли то, что Духом Святым Он находится вместе с нами. 그래서 오늘 예배를 통해서 이 보이지 않는 세계의 비밀이 확인되는 축복이 있어지길 주의 이름으로 축원합니다. Желаю вам, чтобы сегодняшний день настал время, чтобы вы могли уверовать. 자, 이 비밀을 가진 사람은 달라요. И человек, который знает эту силу, он другой. 이제 초대교회 성도들을 우리가 보면서 한번 살펴볼 필요가 있습니다. Рассмотрим слово верующих ранней церкви.
초대교회 성도들은 한마디로 말하면요. 완전 이단 누명 쓰고 핍박하고 난리도 아니었어요. Верующие ранней церкви, их изгнали, потому что думали, что они ереси. 그러니까 그들은 뭐 어마어마한 고난을 당했잖아요. И они такие трудности прошли. 근데 성경은 뭐냐? 그들은 고난이라고 생각하지 않았다는 거예요. Библия говорит то, что они не думали это проблемой. 고난인데 고난으로 여겨지지가 않는 거예요. Проблема, но это не было как проблема. 왜냐하면 보이지 않는 세계의 힘을 그들은 보았기 때문에요. Потому что они видели силу, которую не видно. 그래서 사도행전 11장 19절로 21절에 보면 핍박을 받는 중에 그들은 도리어 안디옥 교회를 탄생하는 응답을 받습니다. Поэтому в Деянии 11, 19, 21 стихе говорится то, что они вели церковь. 그래서 영적 세계 보이지 않는 힘을 알게 되면요. 고난은 고난으로 보이지 않는다는 겁니다. Если увидеть то, что невидимо другим, то мы можем увидеть это. 그 유대인들이 그렇게 기독교인들을 핍박했잖아요. И иудеи также гнали христиан. 얼마나 그 유대인들이 그 초대교회 성도들을 무시하고 핍박하고 막 이렇게 업신여기고 모욕했습니까? Насколько же иудеи гнали верующих ранней церкви? 근데 바울은 이렇게 말합니다. 우리가 그 약함 속에 강함을 안다. И Павел сказал, когда я немощен, тогда мы сильны. 그리고 초대교회 성도들은 알고 있었어요. И верующие ранней церкви знали это. 유대인들의 저 오만함과 저 착각이 오래가지 않는 거라는 걸. Они знали то, что иудеи далеко не пойдут. 유대인들의 미래를 잘 알고 있었습니다. Они знали будущее иудеев. 마태복음 24장에 예수님의 한 예언의 말씀이 곧 성취될 것을 알았어요. И они знали то, что Матфея, где Иисус говорит, то, что его слово свершится. 로마가 그렇게 공격을 해도 로마의 미래를 알고 있었고요. Даже если Рома был в таких трудностях, они знали будущее. 유대인의 미래를 알고 있었어요. Они знали будущее иудеев. 결국 유대인들은 나중에 성전도 무너지고 다 무너져 버렸잖아요. В конце концов, иудеев же даже храм все, оно упало. 나중에 로마도 완전히 무너졌잖아요. И в конце концов, Рома тоже упал. 재난의 징조를 알고 있었다 이런 얘기입니다. Говорится, что они знали то, что произойдет. 그리고 성도의 최후 승리를 알고 있었어요. И они знали то, что они победят. 그래서 고난이 고난으로 보이지 않았던 겁니다. Поэтому проблема не было видно как проблема. 혹시 여러분 지금 신앙생활하는 중에 어려움이 옵니까? У вас есть сейчас какие-то трудности? 잘 보셔야 돼요. Вы должны хорошо видеть. 그게 과연 고난입니까? Это разве трудности? 정말 복음 때문에 겪는 거라면 그건 특혜예요. Если это ради Евангелия, то это 그건 감사할 ничего. 일이에요. Это то, что можно даже 근데 благодарить. 실수해서 생기는 문제는요. А то, что мы совершаем ошибку, 좀만 갱신하면 돼요. можем немножко попереживать. 갱신 사인을 주신 거니까. Просто это и есть такой знак. 아멘. Аминь. 특혜라고 여기지도 않고 Вы не должны 갱신도 안 되고 переживать. 그러니까 문제가 계속 속에서 시달리다가 무너지는 거예요. 그러니까 그거는 조금만 눈을 바로 뜨면 다 벗어날 수 있는 겁니다. Люди обманываются и падают, но мы должны только открыть немножко глаза, и вы можете увидеть это. 바울은 그래서 자신이 로마 감옥에 갇혔을 때 이렇게 얘기합니다. И Павел, когда попал в тюрьму в Роме, 하나님이 내게 준 특별한 은혜의 시간이다. он сказал, это особенное время благодатное, которое Бог мне дал. 빌립보서 1장 12절 이렇게 얘기하잖아요. И Филиппийцам 1:2 говорится, 내가 당한 일이 도리어 복음 전파의 진전이 될 줄을 너희가 알기를 원하노라. говорится, желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большому успеху. 참으로라든지 거짓으로라든지 그리스도가 증거된다면 나는 기쁘고 또한 기쁘도다. Он сказал, неважно, какие у меня будут проблемы, я буду во Христе рада. 문제가 되지 않는다는 거예요. То, что это не будет проблемой. 문제가 아니 될 뿐만 아니라 이것은 하나님의 계획을 성취하는 중요한 응답의 시간표라는 거예요. Не только не будет проблем, а то, что это время, когда получить Божий ответ. 그러니까 이 보이지 않는 힘을 가진 사람은 문제를 보는 눈이 다릅니다. Человек, который имеет невидимую силу, он на проблемы смотрит другими 문제를 глазами. 잘 보셔야 돼요. Должны посмотреть хорошо на проблему. 뭐 또 한 번 제가 강조합니다만 사실만 보면 안 돼요. Не нужно смотреть только на то, что видно настоящее. 진실을 보셔야 되고 Нужно видеть на абсолютное. 진실만 보면 안 돼요. Не можем видеть только на абсолютное. 영적 사실을 보셔야 돼요. Мы должны верить духовное настоящее. 여러분 요셉이 노예로 간 것이 현실만 보면 완전히 망한 거예요. Когда Иосиф пошел в рабство, если посмотреть настоящими глазами, то он прям упал. 사실 보면 뭡니까? Если посмотреть на истины, 아, 형들이 나를 미워하는구나. 미워해서 나는 이렇게 억울한 일을 당했구나. 이렇게 이제 볼 수가 있겠죠. он может думать, братья меня ненавидят, и поэтому я вот так впал. 근데 영적 사실은 뭐죠?
Но что же такое духовная правда? 하나님이 애굽을 살리고 우리 가문을 살리라고 나를 먼저 애굽에 보낸 것이구나. Это то, что он думает, то, что Бог меня отправил в Египет, чтобы я спас Египет. 동일한 사건을 보는 해석이 달라요. Есть другие способы, чтобы познать эти события. 그래서 복음으로 모든 것을 재해석을 해야 됩니다. И поэтому мы должны с Евангелием увидеть наше прошлое. 그리고 재적용을 하셔야 되고 И должны уметь говорить о своем 그럼 прошлом. 그때 하나님이 재창조하실 것입니다. И тогда Бог будет абсолютно руководить. 아멘. Аминь. 그렇게 할 수 있겠죠? Вы же можете так сделать? 네. 그럼 그런 능력이 어떻게 생깁니까? И как может такая сила появиться? 막 가만히 생각하면 생깁니까? Если вы будете просто стоять, появится. 사람들 말 계속 들으면 그렇게 안 생겨요. Не появится, если вы будете просто слушать человеческие слова. 말씀에 집중하면 생겨요. Это появится, когда вы будете сконцентрироваться на слове. 여러분 그래서 우리가 세상을 사는 비밀이 뭔지 아세요? Вы знаете, какая тайна у человека? 아, 목사님 저는 말씀은 말씀이고 삶에 가면 너무 힘들어요. 틀린 말입니다. Ошибается человек, когда говорит, пастор, слово есть слово, то, что в миру, это другое. 진짜 말씀의 영적 세계의 비밀을 정확히 깨달으면요. 현장의 삶이 너무나 쉽습니다. Если познать действительно Божье Слово, то на наших местах действий все будет легко получаться. 사람들이 하는 말이요. 다 재해석됩니다. Люди, которые говорят, все неправильно. 사람들이 나를 막 비난하는 게 그 비난으로 들립니까? Вы думаете, если будет человек осуждать, это будет осужденным? 도와달라는 통곡 소리지. Он просто говорит, чтобы помогли. 아, 그럼 내가 이 사람을 이렇게 도와줘야 되겠구나. 그게 보여야 되는 거예요. Вы должны увидеть, что надо помочь этому человеку. 막 남편이 막 소리 지르는 게 그게 아유 저 왼수 이렇게 보입니까? Вы можете видеть, что вот почему же он так кричит муж? 지금 도와달라고 아우성 치는 거예요. Он кричит, потому что ему нужна помощь. 영적 사실로 보는 눈이 있어야 돼요. У вас должны быть глаза, которые видят духовную правду. 근데 이게 그냥 혼자 가만히 돛 닦는다고 되는 게 아니라니까. И это не будет, если вы будете просто сидеть. 말씀을 집중해 들어야 이 눈이 열리는 거예요. Когда сконцентрируется слово хорошо, тогда откроются глаза. 그러니까 이런 눈 없이 직장에 가보세요. Посмотрите без таких глаз. 이런 눈 없이 사업을 해보세요. Занимайтесь бизнесом, если у вас не будет таких глаз. 거기서 속아가지고 다 무너지는 거지. Вы будете обманываться и упадете там. 그냥 막 흥분해가지고 막 원수 되는 거죠. И вы просто станете 그러니까 ненавидимым. 산이 안 산이 막 이렇게 나오는 겁니다. И говорится, живи или не живи. 이 영적인 세계를 이해해야 삶이 정말 너무 평안해지는 거예요. Если познать духовный мир, то ваша жизнь станет очень 이런 спокойной. 사람을 히브리서 11장 뭐라 했죠? 세상에 감당할 수 없는 자들이다 이렇게 나와요. И в Библии говорится, что это люди, которые не могут управлять миром. 이게 무슨냐면 세상 사람의 계산으로 도저히 설명이 안 되는 사람이에요. Это говорит, человек своими там счетами не может это. 자, 다윗이 골리앗을 향하여 싸우러 갔습니다. Давид вот пошел с Голиафом. 굉장히 좀 위급한 상황이고 지금 막 심각한 상황에 이제 다윗이 골리앗과 싸우려고 이렇게 하고 있었어요. Самое в опасное время Давид пошел бороться с Голиафом. 그때 형들이 다윗에게 뭐라고 했죠? Тогда братья Давида что же сказали? 네가 여기를 장난으로 왔냐? 네가 지금 농담이냐? 이러면 하면서 형들이 다윗을 굉장히 뭐라고 말하고 비난했어요. Братья Давида, они осуждали его, то что это что, тебе игра какая-то? 아니 다윗은 지금 목숨 걸고 지금 싸우러 나가는 판인데 형들이 도와주지 못하면 힘을 주지 못할 망정 막 비난했어요. Давид сейчас идет почти на смерть, но его братья, они не поддержали его. 우리 같으면 어떻게 합니까? Что же, если мы будем на их месте? 골리앗이 문제가 아니다. 니들이다. 그러고서 같이 Наверное, будем говорить, что не проблема Голиафа в вас. 왼수는 집안에 있다더니 바로 네가 내 왼수구나. 이러면서 싸우지 않았겠어요? Наверное, будете ссориться, что враг, оказывается, находится в доме. 그러면서 말이야. 같이 한 숟밥 먹은 입장인데 이럴 수가 있냐고 하면서 싸우지 않겠어요? Наверное, будете ругаться, то, что мы ели же с одной тарелки. 기분 나빠서 나 이거 오늘 못 있겠다고 돌아가지 않겠습니까? Наверное, будете, что у вас плохое настроение. 그때 다윗이 뭐라고 하죠? Но Давид сказал, 어찌 이유가 없겠습니까? есть же причина. 그거로 끝이었습니다. Это было концом. 나는 더 중요한 이유를 놓고 지금 왔으니까 형들하고 좀 이런 하찮은 일로 다툴 때가 아니라는 거예요. Сказал, что нет времени сейчас ссориться с братьями, я пришел очень важное дело. 앞으로 하나님이 하시는 것을 보라 이거예요. Говорится, видите то, что будет Бог 지금 делать. 이게 농담인지 장난인지 하나님이 하신 걸 보면 될 거 아니냐 이거예요. То, что вы можете видеть легко или сложно. 상황을 아주 압도해버리잖아요. И они же с самого начала смотрят. 그래야 세상을 살 수 있죠. Только так можно прожить. 그냥 누가 한마디 하면 같이 그냥 막
부딪혀. 그래서 수준이 같은 거예요, 그게. И критерии одинаковые, когда из-за одного человека мы так 그 падаем. 싸운다는 것은 둘이가 수준이 같기 때문에 싸우는 거예요. Ссорятся, когда у других критерий у обоих одинаковые. 완전히 한쪽에 압도해버리면 싸움이 안 일어나는 거예요. То не будет получаться, если у них другие критерии будут. 요즘 누가 미국하고 싸우려고 합니까? 압도가 당하니까 안 되지. Я думаю, сейчас есть люди, которые с кем-то ссорятся. 비슷하면 싸우는 거고. Если у них критерии одинаковые, они ссорятся. 영적으로도 여러분 압도할 수 있기를 주의 이름 축원합니다. Желаю вам, чтобы и критерии ваши духовно были 그건 другие. 본능이 바뀌어야 압도하는 거예요. И у вас глаза поменяются. 자, 그래서 바울은 어땠습니까? 완전히 압도해버렸잖아요. И Павел же, он же вообще же другими глазами. 막 사람들이 막 쇠고랑을 채워가지고 로마로 끌고 가는데 뭐라고 하면 나는 로마도 가야 하리라. 보는 거가 다른 거예요. У Павла были другие глаза, которые видели. 사람들은 바울을 감옥에 집어넣으려고 로마 감옥에 집으려고 끌고 가는 거지만 바울은 로마를 복음하기 위해서만 가는 것이다. 보는 눈이 달랐다니까요. Люди хотели запереть его в тюрьме, а Павел сказал то, что я должен видеть Рому. 가는 중에 유라굴라는 광풍이 일어나서 배 안에 사람들이 다 죽게 됐어요. И когда они вот ехали, в корабле все умерли. 이게 영화로 그걸 만들면 어떻게 될까요? И что же будет, если в фильме это сделать? 그때 바울은 그들이 다 죽기를 바라고 탈출했더라. 뭐 이렇게 영화는 나오죠. Наверное, сценарий будет так, что Павел всех их убил и сбежал. 그렇잖아요. 그들 다 죽을 대로 어떻게 해가지고 자기는 이제 구사일생으로 탈출해서 뭐 배 조그만 거 타고 나가 뭐 이러면 이제 주인공 살고 뭐 이런 영화잖아요. 근데 바울이 어떻게 합니까? Наверное, в фильме было бы так, что он убил всех кораблей и сам убежал с маленьким 그들을 кораблем. 다 살리잖아요. По правде, он всех спас. 왜? Почему? 남들은 그가 죄수라고 생각하지만 본인은 죄수라고 생각을 안 하는 거예요. Люди думали, что он грешник, но он не думал, что он грешник. 나는 로마를 보고 말하는 전도자인 거예요. Он сказал, что я проповедник, который спасет Рому. 나는 전도자인 거예요. Он сказал, что я проповедник. 자, 나를 따라합시다. 저를 따라하세요. 저의 말을. 나는 전도자이다. Скажите, я благовестник. 나는 하나님의 자녀다. Я Божие дитя. 나는 세상 살릴 사람이다. Я человек, который спасет мир. 아멘. Аминь. 자, 우리 옆 사람한테 한번 진지한 눈으로 한번 얘기합시다. Посмотрите на человека. 당신은 하나님의 사람입니다. Скажите, ты человек Бога. 당신은 전도자입니다. Ты благовестник. 당신은 세상 살릴 사람입니다. Ты человек, который спасет мир. 당신은 가문을 살릴 사람입니다. Ты человек, который спасет местодействие. 한마디 더 하세요. 제발 속지 마세요. Еще скажите, пожалуйста, не обманывайтесь. 속지 않으셔야 돼요. Вы не должны обманываться. 그러니까 여러분이 눈에 보이는 것만 가지고 쳐다보면 속게 된다니까요. Если вы будете обманываться, что видно, то это нет. 그래서 신앙생활을 어떻게 하는 게 좋을까요? И как же мы можем вести верующий образ 이 жизни? 눈을 가지고 신앙생활 하는 건 너무 편안하고 좋아요. Вы должны духовными глазами вести духовный образ жизни. 그 나의 모든 일터, 나의 사업, 나의 학업은 다 하나님의 일인 겁니다. Все наши дела, бизнес, все ведет Бог. 하나님이 허락된 현장이에요. Это то, что Бог разрешил нашим. 그것이 나의 전도장이고 그것이 나의 선교의 현장입니다. Это мои местодействия, которые я должен миссионерствовать. 그래서 고린도전서 10장 31절에 이런 말씀이 있잖아요. И в Коринфянам говорится, 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라. то, что вы пьете и питаетесь, все делайте ради Господа. 자, 그게 말을 좀 뒤집으면 이렇게 되는 거죠. Если мы будем так увидеть слово. 내가 전도자라는 정체성을 가지고 있으면 먹는 어떤 걸 먹든 그건 다 하나님의 영광이 되는 겁니다. Если мы будем иметь сердце благовестника, то что бы мы ни ели, все будет Божьим. 아멘. Аминь. 뭘 하든지 하나님의 영광이 될 거예요. Даже что мы делаем, все будет ради славы Господа. 내가 진짜 전도자라는 정체성이 흔들리지 않는다면. Если мы не будем шататься, что мы благовестники. 그게 없으면 뭘 해도 그건 다 하나님과 아무 상관없는 거죠. Если мы не будем ничего из этого делать, то у нас нет отношений с Богом. 그리고 모든 날이 다 주일입니다. И все наши дни это воскресенье. 그죠? 일요일 날만 주일입니까? Вы думаете, только день воскресный воскресенье? 그럼 나머지는 평일이고요? А все остальное это будние дни? 아닙니다. Нет. 오늘 주일에 예배를 드리고 이 힘을 가지고 현장에서 이 말씀을 실현하며 살아가는 거예요. Сегодня в воскресенье мы слушаем слово, и будние дни мы даем это слово другим местам. 근데 보통 이렇게 해석을 하더라고요. 뒤집어서. И люди наоборот делают. 세상에서 막 시달리다가 주일날 그 폐잔병이 와가지고 힘없고 간다고. Говорится, что вот в будни у них были проблемы, в воскресенье пришли, и они обрели силу. 아닙니다. Это не так. 그러니까 월요일부터 토요일까지에 현장에서 말씀 실현을 보다가 오는 거예요. С понедельника до субботы мы должны на наших местах действий видеть слово.
지친 몸을 이끌고 오는 게 아니고요. Не то, что мы из-за трудностей пришли. 응답의 전리품을 가지고 주님 앞에 오는 거예요. Это то, что мы с ответом пришли к Господу. 그래서 말씀을 가지고 현장을 난 이렇게 살았노라고 하는 자기 신앙 고백의 보고서를 하나님께 드리는 날이 주일인 거예요. Воскресенье — это день, когда на наших местах, здесь мы будни были вместе с Богом. 여러분 세상에 나가지고 세상 사람 보면서 막 시달리고 막 눌리고 이러다가 오는 겁니까? 그건 아니잖아요. Думаете, вы вот в мирские вот пришли, услышали, пришли в воскресенье? 나와 함께 하나님이 주일날만 함께하고 이제 월요일부터 주님은 출장 갑니까? Это то, что только в воскресенье Бог со мной, а будни он уже уходит в отпуск. 아닙니다. Это не так. 늘 나와 함께 하시는 거예요. Он всегда вместе с нами. 나의 모든 현장에 주님은 함께 하시는 겁니다. Бог на наших местах действия всегда с нами. 그래서 요셉이 그러잖아요. 노예로 가도 하나님 그곳에 나와 함께 하시고 Поэтому Иосиф сказал, даже если я пошел в рабство, Бог был вместе со мной. 감옥에 있어도 주님은 그곳에 나와 함께 하는 거 아닙니까? Даже если я в тюрьме, Бог вместе со мной. 그래서 루터가 이런 고백을 했어요. И Лютон сказал, 주님이 나와 함께 한다면 если Бог вместе со мной, 천국이든 지옥이든 상관없고 неважно рай или ад, 선이든 악이든 난 아무 상관없다. неважно хорошее или зло. 이게 무슨 얘기죠? Что же это? 주님과 함께라면 어떤 상황이든 나는 상관이 없다 이런 Если 얘기예요. я вместе с Богом, какой бы ни был обстоятельство, нету разницы. 여러분의 현장은 하나님과 함께 정복해하고 살리는 현장인 줄 믿습니다. Я верю, что ваши места здесь — это места здесь, которые вы должны спасать. 그래서 여러분의 모든 날은 주일인 겁니다. И все ваши дни — это воскресенье. 이거를 실제로 승리하고 누렸던 사람이 히브리서 11장에 나온 믿음의 사람들이고요. Человек, который по правде это делает, это человек веры. 로마서 16장에 나오는 믿음의 사람들이 그런 사람들이었어요. Это люди веры, которые были в Римлянам 16 главе. 자, 그럼 우리 사회생활은 그럼 어떻게 하면 될까요? И как же мы должны вести общественную жизнь? 그리스도께 하듯 하면 됩니다. Это как делаешь Христу. 자, 이게 또 무슨 말입니까? Что же это еще? 오늘 이제 본문에 보면 아내들아 남편에게 복종하고 주 안에서 마땅하니라 남편들아 아내에게 사랑하고 뭐 이런 얘기가 쭉 나와요. И Колоссянам же сегодня говорилось про мужьях и жен, что они делать. 그래서 오늘 본문에 보면 부부 또는 부모와 자녀 그리고 직장에서 주인과 종 뭐 이런 관계 아주 기본적인 관계죠. 이걸 이제 설명하고 있습니다. И в основном говорится что о парах, о детях, о родителях. 부인 보고 뭐라고 합니까? И что же, если на жену смотреть? 남편에게 복종하래요. То, что делайте 이는 мужу. 주 안에서 마땅하니라 이렇게 합니다. И то, что делайте во Христе. 근데 이제 이런 문구를 이렇게 보면 남자들이 그렇게 얘기합니다. И еще такие мужчины говорят. 너 나한테 복종해. Говорится, ты должна только мне верить. 말씀이 그렇게 돼 있잖아 이렇게 합니다. Говорится, что это же так говорится. 이 말씀의 의미 파악을 이제 왜곡한 거죠. И они перевернули слово назад. 자, 부인들이 남편에게 죽게 하듯 하란 말은 무슨 얘기입니까? И что же значит, чтобы жена уважала мужа? 주님이 우리에게 때로는 무응답을 할 때가 있어요. И иногда Господь нам не дает ответов. 때로는 우리 연단을 시킬 때도 있고요. Иногда Он нас испытывает. 때로는 우리 시험에 들게 할 때도 있죠. Иногда Он нас искушает. 그게 무슨 얘기냐면 Что же это? 그러나 주님의 궁극적인 목적은 우리를 축복되게 하려는 건 맞죠. Цель Бога — это чтобы благословить нас. 그렇다고 해서 주님이 나에게 조금 무응답을 한다고 해서 그때 주님은 이제 버리고 이제 다른 주님을 내 찾아야지 이러진 않잖아요. Когда Бог нам не дает ответов, мы же не уходим от Него. 그래서 죽게 하듯 하란 말은 무슨 얘기죠? Что же значит делать как Господу? 변함없이 하라는 거예요. Говорится, делай без изменений. 이 얘기는 무슨 얘기일까요? И что же это значит? 속지 말라는 얘기예요. Чтобы не обманывались. 속을 일이 있지만 주님을 대하면서 우리가 속지 않듯이 속지 말라는 얘기예요. Даже если есть дела, что мы должны обманываться, но мы не должны. 남편들에게는 아내를 교회다 하듯이 하라 이렇게 얘기를 합니다. Говорится, мужья, любите своих жен и будьте к ним 그 суровы. 에베소서 5장 22절로 25절에 보면 거의 동일한 이야기가 이게 에베소서도 나와요. И в стихах Ефесянам говорится такие же слова. 교회가 어떤 것입니까? Какое же место церковь? 교회는 사실 완전한 것이지만 그 안에 있는 성도들은 불완전합니다. Церковь — это абсолютное место, но в котором верующие не находятся, они слабы. 그러면서 교회는 우리가 굉장히 조심스럽게 섬기고 가꾸고 돌보고 그렇게 하는 것이죠. И поэтому мы в аккуратности ведем образ жизни в церкви. 그 안에는 그 성경에 보니까 유리 잔과 같다 이렇게 나옵니다. Внутри вот в слове говорится, что стекло как стакан. 잘 깨질 수 있다는 얘기죠. То, что он может спокойно сломаться. 그만큼 이제 아주 조심하라 이런 말이기도 하죠. Говорится, что будьте очень аккуратны. 한마디로 말하면 속지 말라는 얘기예요. С одним словом говорится, не обманывайтесь.
사실 이 부부싸움을 보면요. 대부분 아주 사소한 거에서 완전히 이게 깨지는 경우가 많더라고요. Если посмотреть, что вот жены и мужья ругаются, из-за этого разрушаются. 속지 않으셔야 됩니다. Они не должны обманываться, 내가 전도자가 맞기 때문에. если я благовестник по правде. 우리 있는 곳에 하나님의 임마누엘이 이루어지는 게 맞기 때문에. Если правильно, что на нашем среде Бог 우리는 совершает. 연약하지만 연약한 우리를 통해 하나님이 세계복음을 하는 게 맞기 때문에 Даже если мы слабы, то Бог через нас совершает. 속지 말라는 거예요. То, что не обманываться. 여러분 완전한 남편과 완전한 아내가 세상에 존재합니까? Думаете, есть люди, которые абсолютные жены и мужья? 애당초 그런 사람은 없어요. Нету таких людей. 그리스도 안에서 재해석해야 돼요. А внутри Христа вы должны смириться. 재적용하셔야 됩니다. Вы должны продумать. 그러면 하나님은 그 가정을 빚어가시고 만들어가셔요. И тогда Бог будет вести эту семью. 부모와 자녀의 이야기도 마찬가지예요. Говорится о детях и родителях. 자녀들아 부모님께 죽게 하듯 하라 이렇게 나와요. Говорится, дети, будьте послушны родителям. 사실 우리 부모님이 자녀들은 대부분의 상처를 가정에서 받습니다. В основном дети обрели раны в семье. 그렇죠? 거의 가정에서 받고 또 가정에서 모든 문제를 다 이렇게 겪게 됩니다. И все они видели все проблемы, то, что было в семье. 근데 자녀들이요 눈을 바꾸면은 완전히 응답의 현장이에요. Но если вот дети поменяют свои глаза, то это будет абсолютным ответом. 부모가 훌륭하고 대단하기 때문에 그 자녀가 훌륭해지는 건 아니에요. Это не то, что когда ребенок становится хорошим, если 아주 이상한 부모를 만났는데도 자녀가 아주 훌륭한 사람이 되는 경우도 있어요. есть то, что странные родители, но ребенок становится хорошим. 그거는 해석을 잘하기 때문에 그래요. Это потому, что он хорошо это перевел. 복음의 눈으로 해석할 힘이 있었기 때문에 그래요. То, что у него была сила перевести это духовным глазом. 이 힘이 없으면 아무리 훌륭한 부모를 만나도요 자녀는 상처를 받게 돼 있어요. Если не иметь такие духовные глаза, то не можно. 오죽하면 큰 나무 밑에 나무가 자랄 수 없다 이 말을 왜 합니까? Почему же говорится, без выбора не можно жить под деревом? 부모가 너무 훌륭해도요 자녀들이 이탈하는 경우도 있어요. Вот родители такие успешные, есть дело, что дети такие. 누가 말을 안 했는데 난 저 부모님처럼 될 수 없어. 난 부모님처럼 되면 난 세 발의 피야. 자기가 스스로 낙심해가지고 무너지는 경우도 많잖아요. Есть дети, которые сами по себе разочаровываются и падают. 반드시 부모가 훌륭해야 된다. 그것도 틀린 말이에요. И ошибаются, если вот родитель должен быть хорошим. 아무 상관없어요. Нет никакой разницы. 부모님이 계셔도 상관없고 안 계셔도 상관없고 Даже если есть родители, нет, 훌륭해도 상관없고 훌륭하지 않아도 상관없고 неважно, каким ты ни был. 많은 사람들이 그럽니다. 우리 부모가 이상해서 내가 이렇다고. 아닙니다. 부모가 문제가 아니라 내가 이상한 거예요. Вот дети обвиняют родителей, что вот из-за мамы я такой. 해석할 힘이 없어 그런 거예요. Потому что у них нет силы это перевести. 옛날에 제가 그랬다니까요. И я так раньше делал. 남들 보면 너무 웃기는 이야기인데 나는 그게 굉장히 문제되는 것처럼 생각되는 거예요. Вот люди окружающие, они смеялись, но для меня это было проблемой. 우리 부모는 왜 저럴까? Почему же мои родители такие? 그 복음으로 보니까요. 그럴 수밖에 없고 당연한 거예요. Вот если смотреть Евангелием, то не было выбора. 너무나 정상적인 거예요. Это было такое очень. 막 두 분이 막 싸우는. То, что вот они ругались. 너무나 당연한 거예요. 싸우시는 게. Это было нормальным явлением. 이 험한 세상에서 어디서 화풀이 합니까? 집에서라도 풀어야지. Вот даже хотя бы дома же можно разрешить. 아무 상관없는 문제였어요. Нету разницы никакой. 이게 내가 영적으로 해석하는 힘이 없으니까 막 그게 다 상처가 되는 거예요. У меня не было духовной силы, и поэтому все это как раны. 막 부모님이 막 무관심. 상관없습니다. 바쁘신 분이 언제 관심 가져요? 옆에 계시기만 해도 다행이지. 이런 겁니다. 해석을 잘해야 돼요. Мы должны хорошо переводить обстоятельства в семье. 아비들아 자녀를 낙심케 하지 말라. И отцы, не разочаровывайте ваших детей. 자녀는 하나님의 사람입니다. Дети – это Божьи дети. 뭐 자녀가 어떻게 완벽합니까? Дети не могут быть такими совершенными. 막 자녀에게 막 때로는 막 화를 막 자녀에게 막 그 화풀이하고 노엽게도 하고 이렇게 하는 경우가 뭐예요? 그 자녀를 나의 소유물로 여기기 때문에 그런 거예요. Это потому что мое дитя, поэтому я иногда злюсь на него. 그거 역시 속은 거예요. И это обманывание. 자녀들은 다 과정이 있는 겁니다. Дети – это все, что проходит. 다 과정에 주께서 다 시간표 만들어서 시간표에 맞춰서 다 이렇게 성장시키고 있는 거예요. Бог растет их своим Божьим расписанием. 그걸 내가 그냥 내가 알고 있는 게 마치 진리인 것처럼 막 그대로 그냥 만들려고. 그러니까 아이들이 자꾸 튀는 거예요. И вот мы всегда пытаемся своими усилиями вот вырастить ребенка. 자녀를 놓고 그냥 기도하셔야 돼요. Вы должны просто молиться за ваших детей. 주께서 아셔서 키우도록. Это что Бог веди их. 제가 볼 때 자녀 교육 제일 잘한 사람이 하나 있어요, 성경에. И есть один человек, который в Библии, который хорошо прям. 한나예요, 한나. Это Анна.
집에 있으면 맨날 이상하네. 야단치고 꾸짖고 막 상처 줄까봐 아예 교회에다 맡겨버리고 본인은 기도에 전임했던 한나. Она думала, что Анна, если ребенок будет дома, она будет на него злиться, срываться, поэтому она отправила его в церковь. 집 떠나야 자녀가 더 그리워져서 그래서 기도 더 열심히 하겠죠. 그랬던 한나. Она скучала, то, что ребенок отдален от нее, поэтому она еще усерднее молилась. 자녀를 위해서 기도할 수밖에 없는 시스템을 만들어버린 게 한나예요. Анна, это которая поставила систему, которая у нее нет выбора, только как молиться. 여러분이 자녀 품에다 안고 있으면 기도 더 안 돼요. У вас не будет молитвы, если вы будете вместе с ребенком находиться. 야단만 더 하게 되지. Вы будете только злиться на него. 그러면서 하는 얘기가 저는 이게 사랑의 매다. 그러고서 막 조박져요. И будете говорить, что это же из-за любви так. 미운 놈은 떡 하나 더 주라 했는데 너는 믿지 않으니까 내가 패는 거야. 이러면서. И будете бить их. 그 말이 됩니까? Думаете, это нормально? 기도를 하셔야 돼요. Вы должны молиться. 자녀를 위해서 기도가 잘 안 되잖아요. У вас же нехорошо получается молиться за ваших детей. 그러니까 자녀를 분노케 하고 낙심케 할 필요 없이 기도하셔야 돼요. Вы не должны раздражать ваших детей, вы должны просто молиться. 그러면 자녀를 하나님께 맡기라는 거예요. И вы должны оставить ваших детей к Богу. 지상 최고의 스승이신 하나님께 맡기라는 거예요. Потому что Бог, Он совершенный 그리고 우리는 учитель. 기도하는 겁니다. Поэтому мы молимся. 결국 이게 무슨 얘기죠? И что же заключение? 지금 눈에 보이는 어떤 현상과 사실 보고 속지 말라는 얘기예요. Это же не обманывайте то, что сейчас вам видно в глаза. 속지 마시기를 주의 이름 축원합니다. Желаю вам, чтобы вы не обманывались. 그래서 여러분들의 그 수고를 좀 덜어주기 위해서 제가 좀 고민 중에 있어요. Я сейчас думаю о кое-что. 그래서 미션홈에다 아이들 다 담게 하면 좋겠다 이런 생각을 하고 있어요. И думаю, надо всех детей в миссионерский дом отправить. 그게요 이렇게 막 이렇게 잔소리해서 교육하는 나이가 초등학교까지는 잔소리 교육이 가능해요. Мы можем воспитывать так руганием детей до средней школы. 이제 중학교쯤 올라가면은 아이가 반항합니다. И начало средней школы ребенок уже начинает сам. 고등학교쯤 가면 무시해버려요. А со старшей школы он уже игнорирует родителей. 이제 대학교쯤 가면 사정해야 돼요 부모가. И уже в университете они уже должны разлучиться. 그리고 나중에 이제 청년 되면 애원해야 돼요. И когда уже он молодой, то все. 이게 아이들이 커가는 거에 따라서 이게 교육이 잘 안 돼요. Воспитание не очень хорошо идет. 대부분 기회 다 놓치고 나서 나중에 막 애걸복걸하는 거. 너 때문에 어떡하냐 나 이렇게 하는 거야 이제. И в конце уже мы думаем из-за тебя, как же быть. 근데 이렇게 잔소리 교육으로 하는 것이 교육 중에 참 좋거든요. Но воспитывание вот через то, как мы ругаем, это нормально. 그럴 수 있는 가장 좋은 것이 저는 미션홈이라고 생각해요. Но это можно делать в миссионерском доме. 미션홈에 오면 고등학교 때, 중학교, 고등학교, 대학 일단 잔소리 해도 그냥 들어요. 왜냐하면 그 현장 자체가 잔소리를 들어야 된다고 본인이 인정을 하니까. Надо детей отправить в миссионерский дом, чтобы они там слушали ругание. Это и есть воспитание. 그러면서 말씀으로 양육하면요. 굉장히 효과가 좋습니다. И через слово обучать их. 그래서 제가 지금 여러분의 수고를 덜어주기 위해서 그 한나가 했던 것을 이렇게 좀 확대해가지고 한 명만 받는 게 아니라 여러 명을 받아야 되겠다 싶은 생각을 지금 미션홈을 생각하고 있는 겁니다. Я сейчас думаю, как же можно поставить миссионерский дом. 중고 미션홈, 대학 미션홈 뭐 다 해야 되겠다. Поставить миссионерский дом средней школы, старшей школы. 그래야 여러분도 안 속고 자녀들도 안 속을 거라고 생각해요. Только так вы не будете обманывать, и ваши дети не будут обманываться. 함께 기도해 주시기 바랍니다. Желаю, чтобы вы вместе молились. 그럼 우리 그 대학 미션홈이 지금 아주 성공적으로 잘 되고 있어요. И наш сейчас миссионерский дом для университета студентов хорошо идет. 내가 가끔 이렇게 그 대학 미션홈 진행된 카톡으로 보니까 우리 잔사야가 아주 이 사감 노릇을 잘하더라고. И иногда я смотрела в каталог группе, вот она хорошо что там 빨리 добавляет. 기도 수첩 올려. Быстрее отправляйте. 빨리 기도 수첩 써서 올리고 기도 제목 올리고 막 하더라. 잘하는 거예요. И вот она хорошо делает, 저게 чтобы... 미션홈에서만 가능한 거예요. Это только в миссионерском доме хорошо. 미션홈에서 없이 저걸 막 하면 싸움 나요, 친구들끼리. Если это не в миссионерском доме, то она будет ругаться с ними. 그래서 앞으로 이런 자녀들을 위한 시스템을 교회가 좀 마련해야 되겠다. 이런 И 생각을 поэтому я желаю, чтобы у вас была такая система для ваших детей. 자, 말씀을 맺습니다. Заключение. 나는 어떻게 해야 참 응답을 받을 수 있겠습니까? Как же я могу получить абсолютный ответ? 옛 틀을 깨야 돼요. Мы должны избавиться от старого. 여러분, 우리는 본능적으로 내 중심, 내 마음대로 하고 싶은 게 우리 속에 각인돼 있어요. В нас запишется то, что мы должны делать своими вот силами, то, что мы хотим. 말씀 중심으로 가는 것이 나에게 익숙하지 않아요. Мы не привыкли то, что через слово мы можем идти. 사람의 말에 움직이는 게 더 쉽고요. Легко через слово человека идти. 요거를
이 틀을 깨야 됩니다. И мы должны избавиться от этого. 그래서 여러분이 최고 중요한 게 예배 성공하는 데 집중하기를 주의 이름으로 축원합니다. Желаю, чтобы вы сконцентрировались на Слове Бога. 그래서 무조건 예배의 이 흐름 속에 있어야 됩니다. И вы должны всегда быть в течение Слова Бога. 두 번째는 새 틀을 갖춰야 돼요. И во-вторых, вы должны иметь новое. 이거는 시스템입니다. Это система. 그래서 여러분 모든 그 교회 안에 이런 조직들을 여러분이 100번 활용해야 돼요. И вы должны свои вот обязанности вот делать. 그래서 우리 구역장들, 이거 장로님들, 그 권사님들, 그 안수집사님들, 우리 성도님들, 렘넌트까지 전부 다 이 지금 있는 시스템들 통해서 말씀에 가깝게 할 수 있도록 그 시스템을 돌려주셔야 돼요. Через систему пресвитера, старшие диаконы и диаконы вы должны помогать ремнантам. 이거는 새로운 틀입니다. Это есть новое. 세상에 가서 세상에 사는 방식과 다른 시도를 해야 돼요. Вы должны их вести другим способом от мира. 예배를 드리고 나면 꼭 함께 포럼하는 이유가 오늘 들은 말씀을요. 각인시켜놓고 가셔야 돼요. Причина, то, что мы ведем форум, мы должны запечатлеть в себе это слово, которое слушали. 그 여러분 말씀을 기록하지 않습니까? 이거 굉장히 중요한 거죠. 기록하고 또 읽어보시고 그렇게 하셔야 됩니다. То, что вы вот пишите слово, это очень важно еще раз это прочитать. 집에 가셔서 반드시 가족끼리 또 포럼 또 하세요. 오늘 말씀 어떻게 들었냐고. И дома вы должны еще вести форум вместе со своей семьей. 그게 굉장히 중요한 새 틀입니다. Это очень такое особенное, новое. 집에 가자마자 TV 얘기하고 연속곡 얘기하고 그런 얘기하면 안 돼. 그건 옛틀이에요. Как только пойти домой, говорить о дорамах, то, что вы видели, это все старое. 돈 걱정하고 걱정하고 이렇게 하면 다 옛틀이에요. Все это старое, если будете о плохом говорить. 하나님의 말씀 앞에서 내가 받은 신분과 권세와 나의 축복을 확인하는 시간을 매일 갖기를 바랍니다. Я желаю, чтобы вы вели каждый день, чтобы вы перед Господом могли усовершенствоваться. 그 여러분이 가정 예배를 회복할 수 있기를 바랍니다. Я желаю, чтобы у вас была дома система семьей. 각자의 가정에서의 그 작은 재단을 쌓아야 돼요. И вы должны поставить систему семьи дома. 그게 아브라함이 그걸 회복하는 날로부터 아브라함 인생이 완전히 바뀌어버렸어요. И Авраам, начиная с этого дня, его жизнь поменялась. 가정 재단을 쌓지 않았던 아브라함의 인생은 계속 시달리는 인생이었는데 어느 날 이걸 바꿨던 게 뭐냐? 마물의 상수리나무 밑에서 예배를 회복하는 날로부터 끝난 거예요. И у Авраама начало жизнь была не так, но он, когда в горе молился, с этого момента у него все началось. 그때 하나님은 여러분을 아무도 갈 수 없는 그야말로 아무것도 문제되지 않은 노바디의 응답 속으로 여러분을 이끌어갈 И 것입니다. тогда Бог будет вас вести туда, куда не может пойти другой. 그래서 여러분이 가는 현장을 다 여러분 바꿔낼 수 있을 것입니다. И вы должны изменить ваши места действия. 그래서 현장에서 말씀 운동을 여러분이 지금부터 기도하면서 준비하시기 바랍니다. Поэтому вы должны готовиться, поставить на ваши места действия. 그러니까 여러분이 알고 있는 이 복음은요, 모든 사람을 살릴 수 있는 최고의 무기예요. Евангелие, которое вы сейчас знаете, это очень хороший способ спасать людей. 여러분 한 사람은 교회 하나입니다. Один человек – это одна церковь. 여러분이 가는 현장은 여러분에게 하나님이 위임하는 현장이에요. Места действия, которые вы идете, на вас Бог совершается. 혼자 안 되거든 팀을 꾸리세요. Не одни, а имейте команду. 함께 할 사람을. Человека, который вместе может. 그게 나를 살리고 우리 가문을 살리고 현장을 살리는 지름길입니다. Это путь, который спасет меня и мою жизнь. 이 축복을 이번 한 주간 확인하고 누리고 그래서 다음 주에는 이 전리품을 가지고 하나님께 와서 영광 돌리는 여러분이 되길 주의 이름으로 축원합니다. Желаю, чтобы этот день стал днем, чтобы вы в следующую неделю пришли и обратно слушали Слово. 기도하겠습니다. Помолимся. 찬양받기에 합당하신 주님을 경배합니다. Мы превышаем Господа. 오늘 우리에게 모든 것을 허락하시며 우리의 삶과 동행하시는 주님을 찬양합니다. Мы восхваляем Господа, который сегодня дал нам слушать это Слово. 나와 함께 하시고 우리와 함께 하시며 우리의 현장에 함께 하시는 주님을 찬양합니다. Мы восхваляем Господа, который сейчас со мной, вместе с нами и на наших местах действиях. 이 비밀을 가지고 우리의 가문을 살리고 우리의 교회를 살리고 우리 후대와 민족과 세계를 살리는 주역이 되게 하옵소서. Пожалуйста, за то, чтобы мы спасали наши места действия, где мы не находились. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Именем Иисуса Христа молимся. 아멘. Аминь.